Good morning guys, mga idol. So, natakaroon guys. Naroon tayo dawat guys nga cellphone. Oppo A17. Okay. Ayan dito. Para yung LCD. So, need na represent ni customer. So, ayan guys. Oppo A17 na siya guys. So, matawan nyo guys. So my video, so ayan, so natay na okay na nga kanan replace na LCD. Ayan, LCD replace na siya. So Oppo A17K. So mali ngayon ito. Salamat.